Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u novi klip. Evo, za malo se zagrcnu se čoveče. Dobrodošli u novi klip, vidite kako smo se lepo sredili, šta nam fali, baš smo to. Baš sam kao sirena. Poneo sam i dron, danas imamo jedno specijalno, vrlo zanimljivo snimanje. Idemo u obilazak nekretnina u Turskoj. U Alanji, je li tako? U Alanji, da. Idemo da obiđemo nekoliko nekretnina kao da smo mi kupci. Kao da smo kupci. A nikad se ne zna što si ti rekao. Nikad se ne zna, možda smo kupci sljedeće godine, ali ove godine kupili smo vikendicu, dosta je za početak. Za ovu godinu je dosta, vidjet ćemo za sljedeću. Za sljedeću ćemo vidjeti, polako, ima vremena. Upravo treba da dođe kombi iz agencije Summer Home Turska, verovatno već svi veoma dobro znate da sa njima smo ostvarili jednu fantastičnu saradnju. Vidjeli ste na Instagramu, evo sad i na YouTubeu da ih prezentujemo, pokažemo, vrlo su ozbiljna agencija, ja sam već bio kod njih, veoma dobro posluju. U današnjem klipu vidjet ćete i gde im je kancelarija, prvo ćemo snimamo kancelariju, prvo idemo tamo kod njih na kafu, da se sve lepo dogovorimo, pa posle idemo da obiđemo te stanove, da vidimo šta sve to nude. Za sve vas koji eventualno merkate neku nekretninu njihovu na moru, imamo jedno specijalno iznenađenje, reći ćemo vam na kraju ovog klipa, jedno specijalno iznenađenje, jedan, da kažemo, poklončić od nas, vidjet ćete, ima vremena, sačekajte, prvo vidite o čemu se radi, vidite sami, prosudite koliko su ozbiljna agencija, koliko su dobri stanovi, koliko su povoljni stanovi ili ne. Ja mislim da su ovdje na ovom mestu veoma povoljni, gledajući cene kod nas u Srbiji, na Balkanu, bilo gde, ovdje nekretnine na moru veoma su povoljni. A na kraju klipa dobit ćete nešto, neću ništa da otkrivam, neću, ali... Ne može onda izdržiti. Ne mogu da izdržim, da. Dobit ćete jedno iznenađenje, lepo, za sam kraj klipa, onako za tačku na kraju. Kao šlag na tortu. Sigurno ćete biti duševni, sigurno, eto, vi koji ste zainteresovani da kupite stan, a zapravo zaista, evo, ja bih ga sutra kupila da mogu, obožavam Tursku. Da, Turska je prelepa za porodice. Stvarno je prelepo, ja svake godine dolazimo i tek ćemo dolaziti, naravno, evo i Mija nam je oduševljena, tako da svi vi koji želite to ćete na kraju klipa dobiti nešto što ćete se više oduševiti i možda imati još veću želju da kupite neku nekretninu u Alanji. Samo što nije stigao kombi, evo za nekih minut, dva, stiže kombi po nas, idemo da snimimo agenciju Summer Home, idemo da snimimo nekoliko stanova, vidite s nama, da vidite kako sve to izgleda, mi smo kao kupci, ali nikad se ne zna, opet se kažem, i to je to, uživajte ljudi uz ovaj klip. A snimaš? Ne može. Dok mi čekamo vozilo malo da se zabavimo na sred ulice ovdje u Turskoj. Inače ovdje je jako opuštena i slobodna zemlja, generalno. Niko nigde ne žuri. Niko nigde, lagano se, eto, pa dobro, idemo. Lako mi je za vas dve ovdje. Da. Mi pričamo malo tako. Poslovno i mi, nego vi ne... Uživate, jel? Da. Svaka vam čast. Mnogo vam je lepa kancelarija. Mogla bi da radim. Ostavljam se onako nekako luksuzno. Luksuzno? Da. Jeste se zagledali vi, mlada damo? U kancelariju. Ti bi da ostaneš ovde? Mnogo je lepo. Imate jedan krevet ovde da ubacimo za nas? Ne treba mi krevet, vidi kakva stolica. Mogu ja da spavam i ovako. Na stolici? Da. A Žužu? Žužu. Ne, znaš kako ona spusti glavu. Dobro, dragi gledalci, pustite nas da popijemo kafu pa ćemo nastaviti dalje, ostanite do kraja videa. Evo nas, idemo na prvu lokaciju da pogledamo prvi stan kakav je. To je zgrada u izgradnji, čisto da znate, znači tek se gradi. Znači, jako su povoljni stanovi, poslije ćemo ići malo i luksuznije stanove, naravno, koje su na tik od mora, što se kaže. To, uživajte s nama sad iz ove prelepe kadrove u Turskoj. 7, kao ovako sve u krugu. Znači, jedan park. Jako luksuzan, u sredini će imati ogroman bazen, 5 šadrvana. Bazen. Da. Unutrašnji grijani. Samo turskog party dom. Kao hotel. Kao hotel, tako je. Sve na konceptu hotela sa 5 zvjezdica. Ima li šta lepše, šta bi jela?
Samo da pitam, ovo može i na rate, jel tako? Tako je, tako je. Da se kupi. Znači na rate ide uz 30% učešća. 30% sredstava mora biti spremno, a ostatak 70% na otplatu do kraja gradnje. Znači to su otprilike pravila za komplekse u izgradnji. Konkretno na ovaj kompleks, plan otplate bi bio nekih 12 mjeseci. Znači moglo bi se napraviti uz 30% down payment. Ja već zamišljam kako će ovo izgledati, stvarno baš ekstra. I verujem da su prilično... Zaboravio jednu stavku. Aha. Kupi ovdje stan, dobije motor od kompanije. Jel? Dakle, kogod kupi stan da dobije motor od kompanije. Stan, ajde, odmah. Evo mi ćemo da kupimo. Marko voli motore, ja volim bazen. S obzirom da je po lanji mogli ste vidjeti motor najčešće prevozno sredstvo. Tako da direktor je napravio tu jednu, može se reći, Povoljnost. Da. Dragi gledalci, čuli ste, dakle, ovo će biti veoma lep kompleks, 7 zgrada ide u krug, u sredini je bazen, može na rate da se kupi i dobijete na poklon, ako baš ovdje kupite eventualno stan, dobijete na poklon motor, a dobijete na poklon i nešto na kraju klipa što smo pričali, tako da... Predivno je. I ovdje ide oko, ide veliki TV, ono što ti voliš. On voli to. Ovo je za Savršeno. visoke rezolucije. Ja mnogo volim dnevne ovako. Vole ove boje, vidiš kako su lepe ove. Pa ti kupim jedan stan. Mogu bi sam. Još ako imat će bazen tu na sred. Sa terase skočiš u bazen. Koliko košta baš ovaj stan? Da, jednosobni stanovi, dakle 1+1 stanovi imaju 55 do 60 metara kvadratnih. Dobro. Dvosobni imaju od 80 metara kvadratnih pa nadalje. Dobro. Sve zavisi da li je dupleks, da li je dvoetažni ili nije. Ovo je dečija, jel? Tako je, tako. Kako jeste ili bi ovako potpuno namješten. Ovo je što mi zovemo showroom, dakle... Da, ovakvi će svi stanovi biti. Ne svi, znači ne nužno svi. Ovo je plan kako građevinska kompanija, dakle u ovom slučaju naša građevinska kompanija napravi plan za stan koji služi za pokazivanje, kako može da izgleda. Ovo je dizajner planirao, dizajner namjestio, prodajemo stan kao ovakav, a možemo snimiti opciju, dakle, potpuno praznog stana. Šta dođe u biti? Oni su jeftiniji. Tako, oni su jeftiniji, znači dobijete elemente kuhinje, elemente kupatila i ono što sam rekao, prednost povinje u izgradnji je sad da možete birati Alanja i Turska, znači uvijek su keramički podovi. Top. Recimo, neko naše mušterije. Veličina kao naš stan. Pa tako nešto, ovo je nešto oko 80 kvadrata, tako nešto. Bez sobe, 2 kupatila. I otprilike cena za ovakav kakav ga mi vidimo, koliko bude? Trenutno recimo tu su od nekih 180-190 hiljada eura. Ovakav stan? Ovakav stan. Ovdje, da.
ovdje na ovoj edukaciji, dakle, sa svim sadržajima koje će imati, dakle, gledate na bazen, prekrasan bazen, će tu biti 5 šadrvana, dakle, unutrašnji parking za automobile, što je jako predno, s obzirom da je kompleks u centru Alanje, u centru grada. Da. Veliki tržni centar, svega 500 metara. Prilično povoljni stanovi, kad pogledaš stanove na moru, kad pogledaš stanove u Beogradu i slično, 180.000 za ovakav stan, ovako opremljen, prilično povoljno, svaka čast. Iskreno, ovo boli za do hotela nekog, mislim, meni hotela. Jo, vidi za Beki. Predivno. Za veliki bazen. Prelepo za Beki, sve ima oko. Kupi mi stan. Masaž. Ovdje se masirate, ovdje idete u spa centar. Ovdje su saune koje verovatno rade, jel te? Aha. Šta sve čovjek dobije za te pare, ja ne... Šta je jao? Soba mojeg snova. Ovo je vama samo garderober. Jo, ne, pokazujte mi garderober. Neću da vidim garderober. Ne želim. Idem na terasu, pa mi javite kad završim. Da popušiš jednu, a? Da popušim. Možda ću da pušim. Balkon sa pogledom na bazen. Ovo je bazen za stanare, tako? Znači ovo, ko kupi stan, dobije i bazen pride. Jacuzzi, sve ima. Šta je ovo, brate? Ajde prodamo oba stana da mi lepo kupimo ovdje živimo u Alanju. U penziju dođemo u Alanju, šta nas briga? Tu sve za bebu, vidio, ona bi uživala ovdje. Pa da. Sve ima tu. Šta će nam sve što se... More, odmah preko puta tamo. More preko puta. Imaće ili pasarelu ili će biti podzemno. Podzemni prolaz. Dakle, trenutno su u pregovorima sa opštinom Alanja da dobiju dozvolu ili gradnja mosta, dakle pješački most koji bi vodio direktno na plažu ili podzemni prolaz. Ostalo je svega dostupno 2 stana, jednosobna. Ovdje, jel? Tako je, 2 jednosobna stana i ostalo je dostupno 7 dvosobnih stanova. Aha, dobro. Dakle, kompleks je gotovo rasprodan. Pa razmišljam da prodam oba stana. Sve prodamo? Da, i kola. I vikendicu i kola. I kola i vikendica i oba stana i dođemo ovdje, šta nas briga, pravi. Pa i to što kažeš. Šta nas briga, živimo, šta ti fali ovdje, realno, ništa ti ne treba ti ni auto, ne treba ti ništa. Dolazimo sa prekrasnim pogledom na more. Ovo je stan samo sa kuhinjom, bez... Dobro, super. Kupujete stan ovako klasično, dakle ovo je prije sad dobijete.
elemente kuhinje, elemente kupatila, stan ovako izgleda. U slučaju da je to ona prethodna opcija, vidjeli smo potpuno namješten stan, dizajnerski dakle stan i strane građevinske kompanije. I more. Također terasa cijelom dužinom stana, gledaj ovo. Skroz. Kilometarska. Ogromna terasa. Mi smo bez reči, svaka čast ljudima što su gradili. Klima uređaj Mitsubishi. Ono što možemo kasnije pregovarati jeste i ostatak bile tehnike da dođe full paket. Da. Potreban za stan. Sjajno. Svaki od ovakvih stanova imaju 2 kupatila. Otprilike koji ima 2 spavaće sobe, taj ima i 2 kupatila. Tako, to je okvirno pravilo. Posebno kada su stanovi recimo duplec, često ćemo vidjeti ovdje stanovi duplec tipa, dakle dvoetažni, oni također imaju i ovi stanovi. Rijetki su stanovi da su jednosobni da ima 2 kupatila, obično dakle to jednosoban stan 2 kupatila, jednosoban stan 1 kupatilo na hodniku, ovdje je slučaj jedno je na hodniku, jedno je master bedroom, znači u spavaćoj sobi. Da, super. Idemo dalje, sad obilazimo jednu dosta povoljniju lokaciju. Naravno, vi idete s nama. Jasno mi je da ne može svako da izdvoji baš 250.000 za ovako nešto, što smo sad vidjeli. Opet da vam kažem, nije ni mnogo s obzirom šta se sve nudi, iskreno. Pa se vidimo onda dalje. Evo nas na 3. lokaciji. Ovdje se gradi, radi, ovdje nema zezanja. Agencija ima u ponudi stanove od 50 i par hiljada, da kažem, do 500, 600, pa čak i više. Znate kako to ide, ima naravno. Poseban stan, 100 kvadrata sa odvojenom kuhinjom. 100 kvadrata? Aha, je to taj? Dakle, to je taj tip stana. Aha. Jednu spavaću sobu. Aha. Ovamo je vjerovatno kupatilo jedno, ovo je drugo. Dakle, ovo je kuhinja ovdje, odvojena kuhinja, dakle kuhinja se tebe izradio. Dnevni boravak, ovo je druga spavaća soba sa malim balkonom, dakle, a ovdje dnevni boravak i teras. Ovo ima pogled na more sa ove strane. More 900 metara južno, dakle ovo je južna orijentacija, na sjeveru nema stanova, tako da je to prednost, recimo stanovi se dosta osunčani. Recite mi, Farise, koliko košta ovaj stan? Konkretno ovaj stan, dakle 2+1, 2 spavaće sobe, odvojena kuhinja, 100 kvadrata, 90.000 eura. Da, manje od 1000 eura po kvadratu. Za stan na moru, inače. Da. To je dosta povoljna varijanta. Stan na moru, manje od 1000 eura po kvadratu. Eto, ogroman stan, 100 kvadrata, vjerovatno da ima. Imate ovdje možda i manje stanove u ponudi? Dakle, samo su dostupni u ovoj zgradi stanovi 100 kvadrata, 2+1 i stanovi od 200 kvadrata, 4+1. Znači ovdje su samo ti veći. Samo veći stanovi, dakle za porodicu, ovo je baš porodično, tako je. Za malo veću porodicu. Za više ljudi, Da. tako je. U nekom malom gradiću u Srbiji nemate za te pare da kupite. Možete vidjeti okolo sve novogradnja, veliki projekti u toku. Infrastruktura trenutno nije nešto, ali bit će sigurno. Evo, tu se gradi punom parom. Dakle, pored restorana, vidjeli ste dole imamo veliki market, dakle Migros, imaju manji marketi, A101 i slično. Kako naravno bude populacija naselja rasla, tako će rasti i ponuda. Dakle, Summer Home, agencija iz Turske, ima u ponudi preko 5000 stanova. Mi smo uspjeli za ovaj dan današnji da obiđemo 3 stana. Zamisli kad bi morali svi 5000, koliko bi to trajalo, Faris? Pa jedno... Mnogo, jedno mjesec dana. Ogromnu ponudu ima, nešto sitno smo vam pokazali. Ono najvažnije zapravo, iskreno i meni najljepše, moram da kažem. Dakle, cene se kreću od 50 za stanove, od 50 do čak 500.000 eura, jel? A imate i preko 500.000 eura, naravno. Zavisi kakve mogućnosti. Bože zdravlja, ko ima, samo ne kupuje. Treba, verujte mi, iskreno, najveće bogatstvo su nekretnine. Jesu. Što mene tiče, kad imaš toliko nekretnina, pogotovo na ovakvim lokacijama, ti si
Ajde, ne kažem bogat, ti si srećan čovek. Trenutno su jako povoljni u Turskoj. Pitanje da li će biti ovako povoljni sljedeće godine, obavezno da znate. Sad je vreme da vam kažemo to što vas držimo sve vreme i držimo vam pažnju. Vreme je da vam kažemo šta ćete vi to dobiti od nas kao poklon. Ukoliko se javite a kupite neku nekretninu Summer Home agenciji, mi ćemo sve linkove ostaviti dole. Možete se javiti njima na Facebooku, možete se javiti na Instagramu, možete se javiti na web sajtu, možete se javiti na Whatsappu. Pričaju sve moguće jezike. Jako su divni ljudi, moram da kažem, prijatni, tako da se za to ne brinite. Ukoliko se neko baš od vas javi, njima dobit će neverovatnih 1000 eura popusta za kupovinu bilo koje nekretnine u Turskoj, bilo koje. Da li ta nekretnina vredi 50, 60, 100, 150, 200 hiljada. Ukoliko se baš vi javite preko nas i kažete kod ELEM 1000, pogledate, samo napišete taj kod, dobijete neverovatnih 1000 eura popusta. Tako je, malo li je. Od Marka i Lune, eto. Od nas za vas. Verujte mi da sam u ozbiljnim razmišljenjima da mi kupimo stan ovde. Naravno preko agencije, preko svega. Mene su baš zagolicali s ovim turom. Zagolicali su me ozbiljno sa ovim stvarima. Možda su to, znaš kao, možda je to fora bila da mi dođemo zapravo ovde. Vidjet ćemo, nikad se ne zna, život je čudo. Eto, toliko toga smo ostvarili što ne bi možda uspeli neki stan da kupimo ovde. Ali eto, svi vi koji želite ovako nešto i možete sebi da priuštite, preko mene i Marka, ELEM 1000, ali tako, kod, javite se agenciji, imate popust, verujte mi ljudi, nešto ovako morate da imate u vašim životima. Od srca vam to želim.